राति एते जंत्रणा है भाविनी मो बोधे आ कहारी देखी पारि बोधे यही मो जीवन चली जीव एते कष्ट एते जंत्रणा सही हेलानी जदि आपण माने आशीर्वाद देबे भल पाइबा देबे ताने मो पिला माने मनुष्य हो पारिबे जीवन लो मो पिला माने कहि पारिबे जे हमर यूट्यूब चैनल सकासे आमे भल पाइबा सपोर्ट सकासे आमे आज मनुष्य हो पारछु आपण मानक आशीर्वाद दियंतु बापन चिन्नू को जे से भल मनुष्य हे आपण मानकर से ना रखू जे यूट्यूब चैनल लो आमे मनुष्य हेचु। हेलो फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ आपण समस्त को मो यूट्यूब चैनल ले बहुत बहुत स्वागत। सकाळे सकाळे मैं आपण मानक पई वर्षा पाग शीतुआ दिन रो उठे ब्लॉग आनची आपण मानक जदि वीडियो भल लागिबो लाइक शेयर सब्सक्राइब करबा को जमे भी भूलिबेनी। मो पाखर आज झियो अछि आ मो देह टिके भल नाही मो काली रातिर बहुत माने मोर मुंडो पेन हैला आज सका उठिक पिला मानू खोई पेगी मु भाविनी आगे टे ब्लॉग करे 2 दिन मोर ब्लॉग पड़ी ना वीडियो पकई पार ना कहीं मो देह खराब थिला मु पकई पाइलिन तापर पूर्व वीडियो आमर जो स्कूल खेल होता ये करथिला मु से वीडियो को सब पकईची ए भलिया असुविधार मो देह अछि चिन्नू अछि मो पाखर कहबो मोर काली कोन हेइथिला कौन हेतला काली चिन्नू मम्मीर काली एइटी गुटे सिरटे जो टाणी धरला बड़ जोर को मम्मीर काली एइटी गुटे सिरटे टाणी धरला जेमिति से सेठी सुइला जेमिति आमे भी रात्री किछि खाइना सेला उपास सुइनु मोर छुआ पाठ पढ़ुथिले संध्या हाड़े मो देह भल थिला जदि भल थिला तापर हठात कि 10 मिनिट भितरे 5:30 भितरे हाँ तू जा 5 रु 5:30 भितरे तो संध्या हाई जाउची तापर मो संध्या देकी पिला माने आसला परे मु तांको पाठ पढ़ेते कहनी से पाठ पढ़ले मु सेठी टे सुइथिनी मो देह टे भल लागुथलानी सुइथिनी तापर हठात कि मोर एई पुटरू पूरा लास्ट मंत्र पर्यंत गोटे शिरो माने जिमिति माने कि आउ छिड़े दउची कि सेठी टाणी कि एरो हैला जदि एरो हैला माने मु आउ मुंडा एपट सेपट किछि करि पाइलिनी माने खाली मुंड हेके धरिकी रखिकी शुईनी ई छुआ कौन कले से मो पाखर शुई पड़े मैं टिके भल लगिला उठिकी छुआ को खोईमी माने बापन कौए मु खाइमी किंतु मुझे दे पार्थानी खाइते चिन्नू कौए मम्मी उठू ना मु खाइमी तुम जाइके आणिके खाओ मो रूम अच्छी ना आमको डर मांडुची डर मानला बोली कि तुम यही रंग जदि हम मु कौन करमी मो देह भात सरी समुद्र सब अच्छी ना ना या कही मत टे थंडा है कि तार थंडा को शिर बिंधिला माने शिर तो बिंधिला जहा है आउ मु माने चारिआडू मोर मथार सब पशिला जे मु आउ बोधे कहारी देखी पारिमिनी माने मोर एमिति एमिति अवस्था है मु भाविनी कहारी कि मु देखी पारिमिनी कौन आउ किछि मो मुंड भितर किछि आ गोटे सृष्टि होउची कि माने जोर पेन होउची आजिकल तो असाध्य रोग सब आउ कि कौन मो छुआ माने कौन भासी जीवे ना मो छुआ मान पाखर मु कौन आ रही पारिमिनी ना भगवान मत कहीं एते दंड दौरान मु कौन आ कहारी देखी पारिमिनी या भाविकी मो मुंड भावुची एने कथा किछि मु सुनी पारुनी कि कही पारुनी ए भलिया अवस्था मोर काली जाइची आज भी से बिंधुची किंतु मु कौन सका उठिक छुआ सब कम साइनी बेसी माने छुआ तो मो पाखर थिले किंतु मोर काली बेसी मो भाई कथा मोर गुटे भाई मोर ता कथा भारी मनर पइला बहुत भल पाए मो भाई की से मोठो सान बहुत गहला भी से मोर बेसी ता कथा मन पड़ा जे मु कौन मो भाईटा को देखी पारिमिन ना मो छुआ दीटा को किए संभाल मु तो जो कष्ट पाई मो छुआ मैंने कौन से कष्ट पाइए ना भगवान मत जो दंड देते मो छुआ मान कौन से दंड देवे ना असाध्य रोगर पकईकि मत जदि नहीं जीवे मो छुआ पूरा जीवन हरी माछेउंड हो ना यही रंग भाभी भाभी मु माने रातिटा सारा मु शुई ना राति 11टा 11:30 कांतर टाइम
ପୁଣି ହଠାତ୍ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ନିଦ ଆସୁଛି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଭାଙ୍ଗିଲା ବେଳକୁ ମୋବାଇଲରେ ବି ନେଟ୍ ନାହିଁ, ଟିକେ ନେଟ୍ ଚଲେଇମି କି କ'ଣ କରିମି, ଏଣେ ବିନ୍ଧାବିନ୍ଧି ହେଉଛି, ମାନେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ ବି ନାହିଁ। ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଥଣ୍ଡାକୁ ବୋଧେ ବିନ୍ଧୁଛି। ଥଣ୍ଡା କାହାକୁ ହୁଏନି, ଥଣ୍ଡାରେ ହେନେ ମୁଣ୍ଡ ଏଇ ପୋଜିସନ୍ ସବୁ ବିନ୍ଧେ। ମୋର ଏଇ ପୋଜିସନ୍ ସବୁ ଭଲ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହେଲେ କ'ଣ ହବ, ମୋର ଏଇ ପୋଜିସନ୍ ଗୁଡ଼ା ବିନ୍ଧୁଛି, ଏଇଗୁଡ଼ା ଶିର ସବୁ ଟାଣି ଧରିକି ବିନ୍ଧୁଛି। ଆଉ ମାନେ ଏତେ ମତେ କାଲି କଷ୍ଟ ହେଲା, ଭାବିନି ବୋଧେ ମୁଁ ଏବେ ଚାଲିଯିବି। ଜୀବନ ଅଛି, ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି, ମୃତ୍ୟୁରେ ତ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯିବାକୁ ତ ଆମକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ଚାଲିଯିମୁ ବା ମୁଁ ଚାଲିଯିମି, ମୋ ଛୁଆ ଦିଟା କ'ଣ କରିବେ? ମୋର ବେଶୀ ଟେନସନ୍ ମୋ ଛୁଆ ପାଇଁ। ଭଗବାନ ସବୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅ ମୋ ପାଖରୁ, ମୋ ପାଖରେ ମୋ ଛୁଆ ଥାଆନ୍ତୁ, ମୋ ଛୁଆଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଥାଏ। ଦୁଃଖ ହଉ, କଷ୍ଟ ହଉ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ହଉ, ସବୁବେଳେ ମୋ ଛୁଆଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଥାଇକି ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖର ସାହା ହଉଥାଏ। ତ ଠାକୁର ଗୋଟେ ମାନେ ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ଗୋଟେ ରହିଛି କଥା, ବାପ ଟଙ୍କା ବିଡ଼ାର ପୋଷି ପାରିବନି, ମା ଖୁଦ ଆଞ୍ଜୁଳାର ପୋଷି ପାରିବ। ଏଇଭଳିଆ ସମସ୍ୟା ସବୁ କଥା, ମୋ ପରିସ୍ଥିତିର କଥା, ମୋ ଛୋଟ ବେଳର କଥା ସବୁ ଗୁଟି ଗୁଟି କରି ମୋର ମନରେ ପଡ଼ିଗଲା। ମାନେ ଏତେ ମନରେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ମାନେ ରାତି ମୋର ପାଇଗଲା। ଜାଣିଥିବେ ମାନେ ଏବେ ଛୋଟ ଦିନ ବଡ଼ ରାତି, ଏ ବଡ଼ ରାତି କି ସମସ୍ୟାକୁ ସବୁଆଡ଼ୁ ମୁଣ୍ଡ ପେନ୍, ମାନେ ଦି ଆଡ଼ୁ ମୁଁ ଦୁପୁଞ୍ଚାର ଅଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବାହାରୁଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ମୋର କିଛି ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ଗୋଟେ ଝିଅ ବାପ ଘରଠୁ ଆସାଇଲା ପରେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରଟି ରୁହେ, ଶ୍ୱଶୁର ଘର ବାପ ଘର ଦି ଆଡ଼ୁ ଯଦି କଥା ଶୁଣିବ, ଝିଅ କାହାର ହବ? ସମସ୍ୟାକୁ କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଇବା, ସ୍ନେହ ମମତା ଦେନେ ମଣିଷ କିଛି ଦିନ ବଞ୍ଚି ପାରିବ। ଯଦି ମଣିଷକୁ ଦି ଆଡ଼ୁ ବେସମ୍ମାନ କରାଯାଏ, ମଣିଷ କାହା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବ? ତାକୁ ଅଟୋମେଟିକ ଯଦି ସେ ତା ନିଜ ବଳର ବଞ୍ଚିବ, ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ପାଇବା ନିହାତି ଦରକାର, ସ୍ନେହ ମମତା ଟିକେ ନିହାତି ଦରକାର। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦରକାର ନ ହଉ, ଯଦି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନ ଦେଇକି ଖାଲି ଟର୍ଚର କଥା କହିନେ, ଆମ ମଣିଷ ଭିତରେ ଯୋଉ ବ୍ରେନ୍ ଆମର କେତେ ଅଛି, କେତେ ସହିବ ମଣିଷ? ଯୋଉଥିପାଇଁ ମତେ ଆଜି ସବୁ ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିକି ମତେ ଏଇଭଳିଆ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ପୁଣି ମତେ ଲାଗୁଛି। ଇଏ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ନା ସୁଖ ଅଛି, ଯାହା ନିଜ ଭିତରେ ସଂଘର୍ଷ, ଯେ ଏଇ କାମ କରିବା, ସେଇ କାମ କରିବା, ସେଇ କାମ କରିବା, ଛୁଆ ଦୁଇଟି କେମିତି ମୋର ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ମଣିଷ ହେବେ। ବି ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆକୁ ଆସିଛି କେବଳ ମୋ ପିଲା ଦିଟାଙ୍କ ପାଇଁ, ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ କିଛି ଆମକୁ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ମିଳେ ବା ସାହାଯ୍ୟ ମିଳେ, ମୋ ଛୁଆ ଦିଟା ପାଠ ପଢ଼ି ପାରିବେ। ଆଜିକାଲି ପାଠ ଆଉ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହଷ୍ଟେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ତ ପ୍ରବଳ ପଳଉଛି। ଆଗରୁ କମ୍ ପଇସାର ପାଠ ସବୁ ହେଇପାରୁଥିଲା, ସବୁ ତ ରେଟ୍ ହେଲା। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେ ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଛନ୍ତି, ବାପନ ତ ଆହୁରି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ସମୟ ଅଛି, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତା ଆଗରୁ ଯଦି ମା ହେଇକି କିଛି ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ନ ଚିନ୍ତା କରିମି, ନ ଭାବିମି, ଛୁଆ ହଠାତ୍ କି କୋଉ ସମସ୍ୟାର ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିବେ ନା। ସବୁ ପିଲାମାନେ ଯଦି ମଣିଷ ହେବେ କେବଳ ମାର ସଫଳତା କି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କି ମା ମାଟି ଦେନେ ଛୁଆ ମଣିଷ ହୁଏ। ଆଉ କିଛି ମୁଁ କହିଲା ପୁଣି ମୋର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଭଲ ପାଇବା ସପୋର୍ଟ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ, କେବଳ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ତ ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖୁଥିବେ।
ତାଙ୍କର କୁନି କୁନି ଓଠ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଖି, ସୁନ୍ଦର ମୁହଁକୁ ଟିକେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ସେ ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁ, ପାଠ ପଢ଼ିକି ଆପଣମାନଙ୍କର ନାଁ ରଖନ୍ତୁ, ଯେ ସେ ଜୀବନର ଦିନେ କହିବେ ଯେ ମୁଁ ଚ୍ୟାନେଲ କରିଥିନି ବୋଲିକି, ମୋ ମମି ଚ୍ୟାନେଲ କରିଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ମଣିଷ ହେଇପାରିନୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ସକାଶେ ଆମେ ଆଜି ମଣିଷ ହେଇପାରିଛୁ। ବେଶୀ କିଛି କହିମିନି, କାହିଁକି ନା ଭିଡ଼ିଓ ଲଙ୍ଗ ହେଇଯିବ, ଆପଣମାନେ ବିରକ୍ତ ହେବେ ଦେଖିବା ପାଇଁ।